हेलो। अस्सलाम वालेकुम। खुद एतमादी भी एक कमाल चीज है। वो लोग ही बेहतरीन इंसान बन जाते हैं जो अपनी खुद एतमादी पे काम करते हैं। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हर रोज मेरी बातों को सुनते चले जाइए। हम अपनी जिंदगी को संवारने और सुधारने और बेहतर बनाने के लिए अपने दिल में जितना जज्बा, अज़्म और खुद एतमादी महसूस करते हैं, अगर हम उसे किसी बोतल में महफूज करके रख सकें तो ये सारा साल हमारे काम आ सकती है। Am I right? लेकिन अफसोस कि हमारे ये जज्बे और सारा इनकलाबी जोशो खरोश इब्तदाई 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 माह बाद ठंडा पड़ जाता है और हम सब्र और कनात से इसी तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं जिस तरह वो खुद ब खुद गुजर रही। वो एहसास कि हम अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकते हैं, अपने अज़्म और इरादों से भी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं। ना जाने कहां होता है और हम लाशौरी तौर पर अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो दरअसल इसी तरह था। इस एहसास के साथ ही वो सब मसाइल, वो सब परेशानियां लौट आती हैं जो पहले हमें बेसुकून किए हुए थी। हम अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट खुद तैयार करते हैं और हम उसको गलत तैयार करते हैं। जिंदगी में तब्दीलियां लाने की ख्वाहिश जहन के अंधेरों में कहीं गुम हो जाती है। हमने साल के आगाज पर सोचा होता है कि जिंदगी गुजारने के कुछ नए तरीके अख्तियार करेंगे, इस साल वो गलतियां नहीं करेंगे जो पिछले साल की थी। मगर थोड़े दिन गुजरते ही हम अपने साथ किए गए अहदो पैमान भूल जाते हैं। असल में हमें नए साल के आगाज पर ज्यादा लंबे चौड़े और पेचीदा किस्म के इरादे नहीं बांधने चाहिए। ज्यादा लंबे चौड़े इरादों को इंसान जल्दी भूल भी जाता है और चंद दिन बाद ही इंसान को उन पर अमल दरामद मुश्किल महसूस होने लगता है। इसलिए अपने अज़ाइम को मुख्तसर रखना आपके हक में बेहतर है और इनमें अमल करना आपके लिए आसान रहेगा। बल्कि मैं तो आपके लिए इन अज़ाइम को इंतहाई मुख्तसर करते हुए सिर्फ एक नुक्ते में समो देता हूं। आपको सिर्फ ये अज़म करना चाहिए कि मैं इस साल सिर्फ ऐसे काम करने की कोशिश करूंगा जिनसे मुझे खुशी मिले। मुझे नहीं मालूम कि आपको ये बात पहले किसी ने बताई है या नहीं, और अगर बताई है तो आपने इससे इत्तफाक किया है या नहीं। बल्कि बहरहाल मेरी जिंदगी का तजुर्बा यह है कि इंसान के लिए सबसे अच्छे काम वो होते हैं जिनसे उसे खुशी हासिल होती है। इसलिए अगर आप अपने अज़ाइम को सिर्फ इस एक नुक्ते पर मुर्तकिज मुनक्किस कर ले तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यानी आप दर हकीकत अपने बहुत से अज़ाइम पर अमल दरामद कर रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक नुक्ते पर अमल कर रहे हैं। जब आप ये सोचकर कोई काम करेंगे इससे मुझे खुशी हासिल होगी, तो ज्यादा इम्कानात इस बात के होंगे कि वो कोई अच्छा और तामीरी काम होगा। आपको वो काम करने की जरूरत रही होगी। हम जिंदगी में ज्यादातर नाखुश इसीलिए रहते हैं कि हमारी तवज्जो और हमारा ध्यान उन कामों की तरफ होता है जो बेकार हैं और उन कामों की तरफ होता ही नहीं जिस पर हमने लाइफ का स्क्रिप्ट बनाना है, जहां से खुशियां मिलनी है, जिन्हें करने से हमें खुशी हासिल होती है। कोई काम करके खुशी हासिल करने का मतलब दर हकीकत कामयाबी हासिल करना है। इंसान खुश उसी वक्त होता है जब वो अपने किसी मकसद में कामयाब होता है। खासतौर पर किसी अच्छे और तामीरी मकसद में इंसान को उस वक्त भी खुशी हासिल होती है
جب وہ اپنی کسی خامی پر قابو پا لیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ خوش رہنے یا خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی پہاڑ سر کرنا ضروری نہیں ہوتا. بہت بڑے بہت بڑے کام کر کے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشیاں پوشیدہ ہوتی ہیں. یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ دنیا بہت بری جگہ ہے. یہاں زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے. زیادہ تر لوگوں نے خود ہی زندگی کو اپنے لیے مشکل بنایا ہوا ہے، اور یہ خیال ان کے ذہن میں جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے کہ دنیا بہت بری جگہ ہے. آپ جتنا زیادہ یہ سوچیں گے کہ دنیا بہت بری جگہ ہے، اتنی ہی زیادہ یہ آپ کو بری لگنے لگے گی، اور رفتہ رفتہ یہ خیال مستقل اور پائیدار انداز میں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ خوشی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پوشیدہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا حصول کوئی ایسا پیچیدہ اور مشکل کام نہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی حاصل کرنا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا سیکھ لیں گے تو بڑی بڑی خوشیاں خود بخود آپ کی زندگی میں چلی آئیں گی، یا ان کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے، معاشرے میں ہم سب انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریبی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور قدم قدم پر ہمیں ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. جب تک دوسرا انسان اپنے کسی عمل یا بات سے اپنے آپ کو واضح طور پر ثابت نہ کر دے، تب تک اسے اچھا ہی سمجھیے اور خود بھی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیے. اس طرح آپ کو خوشی رہنے میں مدد ملے گی. اکثر انسان دوسروں کے بارے میں برا سوچ کر بھی اداس اور پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ ان کی طرف آتی ہوئی خوشیاں بھی ان سے دور چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے. اپنے اپنے آپ پر نظر ڈالیے اور سوچئے کہ آپ کو بہت سی ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں حاصل ہیں جو دنیا میں شاید کروڑوں لوگوں کو حاصل نہیں. یہ احساس آپ کو اور خوشی بخشے گا، اور آپ خدا کا شکر بھی ادا کریں گے. آپ کو کتنی نعمتیں حاصل ہیں، یہ احساس آپ کو کامیابیوں کی طرف بڑھنے میں مدد دے گا، اور احساس کمتری اس سے بچائے گی. ان لوگوں کو بھی زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے نہایت محروم اور مجبور لوگوں میں شمار کرتے ہیں.